Hi guys, lunchtime na po. Happy lunchtime everyone. Kakain lang po ako ng mushroom soup with vegetable po. Nagkasama po siyang talong at saka pechay with shrimp and more mushroom. And then the fish. And then the vegetables one. Yan po. O, diba? Enjoy! With fried rice po. And then kung sa iba po is ginamos ang tawag dito, pero sa amin po is patis. Yan lang po guys. Enjoy lunch everyone. Enjoy lunch everyone. Yan lang po. Tara guys, kain tayo. Ngayon, samahan nyo ko. Mag-isa lang po ako dito sa bahay. Perfect. Perfect guys. Sarap guys. The best. Perfect. Mahilig po ako guys sa sibuyas. Kamatis. Pechay po. Sarap. Yan lang po guys. Bye. Thank you. God bless.